नमस्कार बंधुगण प्रथम एग्जाम टाइम एनसीआर चैनल को मुझे स्वागत करुच्ची जदि प्रथम कर चैनल को आसुँच ताहले चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखर बेल आइकन को प्रेस करके शेयर कर दिंतु। तो फ्रेंड देखो आज जॉबटा हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जोटा कि टाटा कंपनी जॉबटा पाइबे। तो भिडियो को आरंभ से देखो मुझे निश्चित रूप कहि कि जॉब किभली पाइबे देन आपंकर क्वालिफिकेशन कौन कौन थी दरकार। ठीक अच्छे देखो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट ऑनलाइन ऑलरेडी 29 नवेम्बर 2019 रु ऑलरेडी स्टार्ट जाइए। देन देखो शेष डेट रखाई आपंकर 5 जनवरी 2020 पर्यटन या एप्लाय करेंगे तापर या एप्लाय करेंगे ना। ठीक अच्छे देखो फ्रेंड बर्तमान देखा कि एग्जाम डेट केव अच्छी 18 रु 25 तारीख मध्य आपंकर एग्जाम डेट रखाई 18, 25 और 11 फेब्रुआरी को रखाई आपंकर एग्जाम डेट। देन देखो रजिस्टर नाउ किभली भी रजिस्टर नाउ ये क्लिक कला आप रजिस्टर करदेवे मुझे ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी देदेवी। तो फ्रेंड रजिस्ट्रेशन करने पूर्व किसी रूल प्रथम आम देखा पड़ो देखो। तो देखो असेंबली डिटेल्स आम डिटेल्स जाना पड़ा। देखो फ्यूचर फॉरवर्ड कैरियर नॉट असेंबली डिटेल्स फ्यूचर फॉरवर्ड कैरियर यहाँ मुझे क्लिक कर कौन लिखाई। तो क्लिक करा देखो ये कौन देखिए कि ये आपको 50 क्वेश्चन पचार। ठीक अच्छे 50 क्वेश्चन आपको पचार जोटा कि भरबार एबिलिटी रोचे 10 क्वेश्चन। देन रीजनिंग कंपेयर होची 4 क्वेश्चन। देन लॉजिकल रीजनिंग होची 12 क्वेश्चन। क्वांटिटी ऑप्टिट्यूड 12 क्वेश्चन। देन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन जोड़ा रोचे 12 क्वेश्चन ये रोचे। तो यही एग्जाम सब then the question will be uses your basic English grammar, sentence construction, logical and analytical ability to question माने आसीबो। तो फ्रेंड देखिले कि आपन को 50 मार्क एग्जाम देबा को पड़िबो। को डेट एग्जाम देबे देखंतु एग्जाम डेट आपन को स्टार्टिंग रे कोइ रखि दिली 18, 25 एवं 11 फेब्रुआरी के 18 एवं 25 जनवरी और 11 फेब्रुआरी ये 3 दिन मध्य आपंकर एग्जाम अच्छी 2020। एग्जामटा कौटी हम एग्जामटा आपंकर हम भुवनेश्वर हम एग्जामटा कौटी हम आपंकर भुवनेश्वर हम। देन देखो फ्रेंड सेकेंड देखो इलिजिबल कैटेगरी को पिला माने याकू अप्लाई करि परिबे। तो देखो तो ये साफ साफ लिखाई ओनली 2019 रु 2020 भितर केवल ग्रेजुएशन पिला ही यहाँ एप्लाय करेंगे जो पिला माने आर्ट्स कॉमर्स किंबा साइंस हो जेकोसी गोटे स्ट्रीम चलिए भी चलो केवल 2019 रु 20 वर्षर पिला माने यहाँ एप्लाय कर पाइबो। देखो साफ साफ कही तार इक्विवेलेंट जोटा कि होची बीए इकोनॉमिक्स बीटेक बीई बीए स्टैटिक बीए ये सब पिला नॉट एलिजिबल टेस्ट। तो टेस्ट ये पिला माने केबे भी दे पारिबे नहीं। देन देखो तो 3 नंबर कंडीशन दोचे ओनली फुल टाइम ग्रेजुएट जो पिला माने कंटिन्यू 15 इयर्स रेगुलर एजुकेशन करछन्ती से पिला माने ही याको अप्लाई करि पारिबे। तो नॉन नो अंडर ग्रेजुएट करस्पोंड कोर्स पार्ट टाइम ओपन स्कूल एमाने याको अप्लाई करि पारिबे नहीं। तो फ्रेंड देखंतु कैंडिडेट विथ द गैप मोर देन 2 ईयर इन एजुकेशन आर इलिजिबल फॉर द टेस्ट जदि 2 वर्ष रो अधिक जदि एजुकेशन गैप अछि तो से माने याको अप्लाई करि पारिबे नहीं। सेठी पे कहूची केवल फ्रेश पिला ही याको आवेदन करंतु। ठीक अछि देन देखो तो कैंडिडेट शैल नॉट बी मोर देन 3 मंथ ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस टू एलिजिबल फॉर द टेस्ट। तो कौन कहूँ कैंडिडेट शैल नॉट बी हैव मोर देन 3 मंथ ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस टू बी एलिजिबल टू टेस्ट। तो ये टेस्ट 3 मंथ भी तार एक्सपीरियंस नथिबा कथा ताहले एभली पिला माने याको अप्लाई करि परिबे। ठीक अछि तो फ्रेंड आपण वर्तमान जानि गले एलिजिबल कैटेगरी कोन को पिला याको आवेदन करि परिबे। देन देखिबा एटे क्वेश्चन कोन आसुची एफएक्यू देखंतु फ्रेंड। तो आपण एटे देखंतु बहुत गुड देछि हु आर यू व्हाट इज द विल बी रोल इन टीसीएस व्हाट इज एलिजिबल कैटेगरी जहाँ जहाँ सब देछि आपण भल देखिदेबे जोटा कि आपण क्लिक करले आपण नीचे जानि जेबे। तो इट दिस फुल टाइम और पार्ट टाइम देखो तुम टच करूँ देखो तो करियर अपॉर्चुनिटी पर्सनालिटी और फुल टाइम जॉब लिखाई कौन यहाँ गोटे गोटे फुल टाइम जॉब। ठीक अच्छे फ्रेंड देखो तो लिखा अच्छे व्हाट विल बी माई वर्क टाइम शिफ्ट टाइम मो टाइम कौन देखो तो आप क्लिक करूँ तो लिखाई टीसीबी इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कैरियर देखो तो 24/7 इन्वायरमेंट आपन को एते 24 घंटा 7 दिन काम रोचे प्रतिदिन एते प्रतिदिन 24 घंटा वीक प्रतिदिन काम रोचे। तो आपण हिसाब डेट फिक्स करेंगे जोटा कहला 8 आवर रोचे पर डे करेंगे यही कम को है आपण हिसाब से डेटा को फिक्स करेंगे और गोटे दिन आपंकर ऑफ मत रहिबो। ठीक अच्छे तो डिटेल्सली आपन सबको जहाँ जहाँ लिखा है सब इनफॉरमेशन को आप पढ़ी पारे। तो फ्रेंड देन आपन को नेक्स्ट लिखा है टीसीएस फ्यूचर फॉरवर्ड कैरियर हेल्प डेस्क। तो मारिबा देखो तो हेल्प डेस्क कौन इन केस एनी क्वारी कनेक्ट विथ द। तो ये देखो जो दिखाई
ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏ କଲ୍ ହେଉଛି କଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଭଳି ହିସାବରେ ଆସୁଛି ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଟା ପାଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କି କେଉଁ ହିସାବରେ ଆସୁଛି 100% ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିକି ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟଚ୍ କଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ହିସାବରେ ଦେବେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ହିସାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କିପରି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିଭଳି ହିସାବରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲେଖିଲା 3% ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ଫଟୋ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଭଲ ହିସାବରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଦେନ୍ କନଫର୍ମ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉଥରେ ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚଳୁଥିବା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ ଆସୁଛି କଲ୍ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କନଫର୍ମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନିହାତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ପକାଇବେ ଏଠି, କେବଳ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ପିଲା ପକାଇବେ ଏଠି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁଟା ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ନେମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଲେଖିବି। 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆର୍ ୟୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବାଇ 2020, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅଛି 2020ରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି 2020ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଫାଇନାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ବି ଏଇଟାକୁ ଆରାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିପିମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୋକିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଏଠି ସିଧା ଲିଖିଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାହିଁକି ଜବ୍ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ରେଟିଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ଅଛି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼, କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ଟୁ ଅପଲୋଡ଼, ଏ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ କଲର୍ ଫଟୋ ଆପଣ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଡେଟା, ସୋର୍ସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସୁଛି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଏଇଟା ତିନୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି। ଦେନ୍ ଏଠି ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ସବୁକୁ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସ ଅଛି ଏହି ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ। ଏହି ବକ୍ସ ଲେଖିବେ ଏ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାକୁ ବକ୍ସ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଆପଣ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟା ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ହେଉଛି 50 ମାର୍କ ହେଉଛି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ 18-19 ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି। ତ ତିନିଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଦେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କିଛି କୁହାଯାଏନି କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।